मोहब्बत दिल पर दस्तक इस नंबर 24 हिस्सा नंबर 1। वो सबा की तरफ आया तो रास्ते ही में अदीना ने इसे रोक लिया। कहाँ होते हो अमाद? मिलते ही नहीं, वो शिकवा करने लगी। अमाद मुस्कुरा दिया। फोन पर रोजाना आधी मुलाकात हो जाती है। कम ऑन, फोन कॉल मुलाकात का नेमुल बदन थोड़ी हो सकती है। वो नाराजगी दिखा रही थी। बस जरा मसरूफियत रही, मगर देखो आज फुर्सत मिलते ही चला आया हूँ। वो इसे बहला रहा था। अदीना को कुछ ख्याल गुजरा। सबा से मिलने आए हो? जाहिर है, वो मुस्कुराया। जहन के पर्दे पर एक और चेहरा दिखाई दिया, मगर वो सर झटका अदीना की तरफ मतवज्जा हो गया। वो कह रही थी, सबा तो शॉपिंग पर गई है, इससे तो मुलाकात नहीं हो सकती। तो चलो आज आंटी से मिल लेता हूँ, अमाद ने कहा तो वो इसका हाथ थामते हुए नाज से बोली। आज तो मेरी मेजबानी से लुत्फ उठाओ, बहुत अच्छी चाय पिलाऊंगी। फिर कभी सही अदीना, अभी इतना वक्त नहीं है। अमाद ने इसे टालना चाहा, मगर वो नाराज होने लगी। अभी तुम सबा से मिलने जाते तो क्या इतनी देर भी नहीं रुकते? ओफो, एक तो तुम जिद्दी बहुत हो। अमाद को हार मानते ही बनी। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। अभी आपने मेरी जिद देखी ही कहाँ है जन्नाब? वो हंसी और इसे साथ लिए निस्की की तरफ चल दी। इसे ये भी खदशा था कि कहीं बातों की आवाज़ सुनकर अंदर से सबा ही ना झांक ले, जिसे अपने से ही वो शॉपिंग के लिए भिजवा चुकी थी। जरीना बेगम भी अमाद को देखकर बहुत खुश हुई। इन्होंने ही इसके लिए चाय बनाई। अदीना बैठी बातें ही बिगाड़ती रही। अमाद को इसके नाज नखरे बहुत शिद्दत से महसूस हो रहे थे। 1 घंटे बाद जब वो वहाँ से निकला तो शाम पड़ रही थी। वो अंदर जाने का इरादा मुलतवी करता वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया। नौफल अहमद ने गाड़ी में अमाद की बहुत वाज़ेह झलक देखी थी। वो अंदर आया तो पहला टकराव सबा ही से हुआ। चाय पियेंगे? सबा ने पुर मोहब्बत निगाह इस पे महर पर डाली। नहीं, अभी जरूरत नहीं है। इसकी सर्द महरी किसी और को तो नहीं, मगर सबा को बहुत अच्छी तरह महसूस हुई थी। वो दिल मसवस कर रह गई। जाने कैसी गठियां थी इस शख्स के ज़हनो दिल में, जिन्हें ना तो वो खुद सुलझाता था और ना ही इसे सुलझाने की इजाज़त देता था। मगर रात सोने से पहले इसका इस्तफसार सबा को उलट कर गया। शाम को कौन आया था? कब? कोई भी तो नहीं। जैसे सरसरी सवाल था। सबा ने जवाब भी इसी अंदाज में दिया और तकिया सीधा करने लगी। मीर हाउस वालों में से कौन आया था? अब की बार किए जाने वाले सवाल ने सबा को मतवज्जा होने पे मजबूर कर दिया। कोई भी नहीं आया, आपसे मिलने भी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? सबा कदरे हैरान हुई तो वो इसी अंदाज में बोला। आप बच्ची नहीं हैं कि मैं आपको डिक्टेट करता फिरूं। खूब समझ रही हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं अभी भी नहीं समझी। सबा मीर, मुझे बेवकूफ़ समझने या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करें। जो खेल आप मेरे साथ खेल रही हैं, मैं इससे अव्वल रोज से वाकिफ हूँ। वो इसकी बेनियाजी पर सुलगा तो सबा की आंखें हैरत से फैलने लगी। ये कैसी पहेलियाँ कह रहे हैं आप? सीधी तरह बात क्यों नहीं करते? वो उलझकर पूछने लगी। नौफल चंद लम्हों तक तेज नजरों से इसे देखता रहा। अमाद आया था यहाँ? नहीं। इसके सवाल के जवाब में सबा ने सोचे बगैर सच बता दिया तो नौफल अहमद के अंदर फिर से जहर घुलने लगा। वो यहाँ आया था मोहतरमा, आपसे मिला भी, लेकिन आप फिर भी मुनकिर हैं। मैं भला क्यों मुनकिर होने लगी? अगर वो आए होते तो भला आपसे छुपाने वाली इसमें ऐसी कौन सी बात थी? सबा का मारे तहयर के बुरा हाल था। अब ये कौन सा नया बाब खोल बैठा था वो? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सच कब बोलना शुरू कर देंगी? वो जल्दी से कहता सबा का जब्त आजमा गया। जब आप सच्चे हो जाएंगे, खुद से भी और मुझसे भी। वो भी कदरे गुस्से से कहती अपनी जगह पर दराज हो गई। खुदा का शुक्र है मेरे कौल और फेल में कोई तजाद नहीं। वो फिलफोर बोला तो सबा ने जलकर कहा, तजाद का असल मतलब ही मैंने आप जन्नाब की बातों से पाया है। झूठे को सारी दुनिया ही झूठी लगती है। वो इत्मीनान से बोला था। मुझे किसी से कोई चोरी नहीं और ना ही खुदा के सिवा किसी का डर है कि मैं ख्वाम का झूठ बोलती रहूं। और रही बात अमाद भाई की, तो अगर वो मुझसे मिलने आए भी होते तो मैं बतौर खास आपको कभी भी नहीं बताती। सबा इसकी बातों पर सुलग उठी। नौफल ने सुर्ख होती आंखें इस पर जमाई। तो फिर अब कोई फैसला भी क्यों नहीं कर लेती? कैसा फैसला? सबा का दिल जोर से धड़का। अपनी मनमर्जी की जिंदगी गुजारने का फैसला, इस अनचाही जिंदगी से छुटकारा पाने का फैसला। कुछ मेरी सांसें भी आसान होने दे। वो सर्द महरी से बोला तो सबा को लगा वो सरतापा बर्फ से ढक गई हो। ये कैसा सरबस्ता राज था? अभी चंद रोज पहले ही तो वो पूरे चांद सी रात आई थी, जब इसके पूरी तरह से नफी होते वजूद को नौफल ने आकाश पर जा बिठाया था। इसे इसके होने का एहसास कुछ इस तरह से दिलाया कि वो जिंदगी की सच्चाइयों पर ईमान ले आई। और अब ये आज़ादी का इज़्ज़त या फिर मौत का परवाना? और आपका उस रात का रूप, इसे मैं क्या समझूं नौफल अहमद? वो उठकर बैठते हुए फनकारी थी। नौफल की आंखों में उतरी सुर्खी बढ़ गई। वो सिर्फ मेरी माँ की ख्वाहिश थी। पता नहीं क्यों मैं वो पागलपन कर बैठा। इन्हें मेरी औलाद की ख्वाहिश है और मैं इनकी किसी ख्वाहिश को ठुकरा नहीं सकता।
بہت خوب۔ صدمے کے باعث وہ بہت دیر کے بعد بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ بہت اچھے جا رہے ہیں نوفل احمد، آپ اتنے استحقاق سے اپنا حق بھی وصول کر لیا۔ اور اب بتائیں مجھے کہاں جاؤں میں آپ کو چھوڑ کر؟ اور اگر مجھے یوں اسے آزادی ہی دینا مقصود تھا تو پھر اس رات وہ کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اولاد تو کوئی بھی عورت پیدا کر سکتی ہے، پھر مجھے آپ نے کیوں؟ تکلیف کے احساس میں گھر کے کہتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تو وہ لیٹتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔ نوفل احمد نے چند ثانیے یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد لائٹ آف کی اور اپنی جگہ پر آ کر دراز ہو گیا۔ اندھیرے میں جیسے اس کی تمام تر حساسیت پگھلنے لگی۔ تمہیں کیسے کہوں صبا میر کہ اپنی تمام تر بے وفائی کے باوجود تم میرے دل میں کتنا خاص مقام رکھتی ہو، اور کوئی بھی عورت میرے لیے صبا میر نہیں ہو سکتی۔ وہ اندھیرے میں خود سے اعتراف کر رہا تھا، جگڑ رہا تھا، مگر یہ تمام حقیقت اس سے شیئر نہیں کر پایا جو اس سے محض چند اینچ کے فاصلے پر لیٹی اپنی قسمت پر نوحہ کنا تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو آئینے کے سامنے کھڑے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے معید حسن کی یس میں بہت بے توجہی تھی۔ دروازہ جیسے بہت سوچ بچار کے بعد کھولا گیا۔ وہ آئینے میں زوہا میر کی شبیہ دیکھ کر حیران تو ہوا مگر اپنی حیرت دباتے ہوئے بولا، اس صدی کا انقلاب ہے یہ تو۔ زوہا میر کو کب سے کسی کام کے لیے میری اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ اس کے طنز کو زوہا نے بہت حوصلے سے پیا اور دوپٹے کا کونا مروڑتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، وہ آپ سے ایک کام تھا؟ مجھ سے؟ وہ پورے کا پورا اس کی طرف مڑ آیا، لب و لہجے میں بھرپور تمسخر تھا۔ زوہا کا جی چاہا لعنت کے 4 حرف بھیج کر اپنی راہ پکڑے۔ ہائے مگر مجبوری۔ جی دراصل مجھے رائما کی طرف جانا ہے۔ اس کا انداز اب بھی بہت موجبانہ تھا۔ معید کو الجھن ہونے لگی، یہ زوہا کا کون سا انداز ہے، کون سا روپ ہے، وہ جو اس سے متنفر، ہر پل اس کا تیاپا نیچے کرنے کو تیار بیٹھی رہتی تھی، اور اب یہ تو کیا عمر کاظمی والا باب بند ہونے کو ہے؟ وہ متحیر تھا۔ اس کی بات کے جواب میں صفا چٹ انداز میں بولا، رائما کی تو شادی ہو چکی ہے، اب اس کے ہاں جانے کی کیا ضرورت بنتی ہے؟ شادی ہونے سے دوستی تو ختم نہیں ہو جاتی؟ اندر سے بیچو تاپ کھانے کے باوجود وہ نرمی سے بولی تو معید نے کہا، مگر اس کے سسرال کا معاملہ تو ہے نا، وہ اپنی امی کے ہاں آئی ہوئی ہے۔ زوہا نے جلدی سے بتایا، مبادا وہ کوئی اور دفعہ عائد کر دیتا۔ تو وجہ کہاں ہے؟ وکیل صاحب کی جرح کا آغاز ہو چکا تھا اور ادھر زوہا میر جیسی متلون مزاج ضبط آزما رہی تھی۔ تائی جان کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا چاہیے، وہ بولپن سے کہنے لگی۔ تو معید نے اسے دیکھا، اور تم مان گئی؟ تو اور کیا کرتی؟ معصومیت میں کچھ اور ہی اضافہ کیا۔ اسے علم تھا کہ وہ ویرا کے ساتھ کہیں جانے کو تیار ہو رہا ہے، ایسے میں یہ اسے گولڈن چانس لگا۔ معید نے اسے تڑکا، ابھی تو میں فارغ نہیں ہوں، کسی سے کمٹمنٹ ہے میری۔ کس سے؟ کسی سے کیا؟ صاف کہیں کہ ویرا سے کمٹمنٹ ہے آپ کی۔ اب کی بار وہ تیکھے انداز میں بولی تو معید نہ چاہتے ہوئے بھی باغور اسے دیکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ ہاں مگر تمہیں کیا اعتراض؟ اب کی بار معید نے دھیان سے پوچھا تو وہ اطمینان سے بولی، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے، آپ چاہے ویرا کے ساتھ کمٹمنٹ نبھائیں یا کسی ایکس وائی زیڈ سے، مجھے تو فی الوقت اپنے مسئلے کا حل چاہیے۔ بیکار کی بحث مت کرو، وہ ناگواری سے کہنے لگا کہ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھی، اور اگر آپ کو کوئی بہانے بازی کرنا ہی ہے تو اپنے والد محترم کے سامنے کریں، جن کے سامنے بلکہ سینکڑوں گواہوں کے سامنے آپ نے میری ذمہ داری اٹھائی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ زوہا نے اپنے اور اس کے مابین رشتے کو اس طرح استعمال کیا تھا۔ یہ معید کے لیے ایک اور جھٹکا تھا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں اس بات کا؟ وہ سنبھلتے ہوئے تنزن بولا تو زوہا نے کہا، آ تو گیا نا، میں نے سوچا کہ میں اس زبردستی کے بندھن میں بندنے کے بعد اکیلی کیوں پتی ورتا کا روپ دھارے رہوں، کچھ آنچ آپ تک بھی تو پہنچنی چاہیے، آپ بھی تو نبھائیں اس بندھن کی ذمہ داریاں۔ معید فی الفور بات کی تہ تک پہنچا، اوہو، تو اب تم مجھے اس طرح تنگ کرنا چاہتی ہو؟ یہ تو آپ کو یہ گیم کھیلنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ زوہا نے طنز کیا تو وہ صفا چٹ انداز میں بولا، بہرحال میرے لیے میری کمٹمنٹ زیادہ اہم ہے۔ تو پھر یہ بات آ کر اپنے والد محترم کو بتا دیجئے، میں انہی کے پاس بیٹھی ہوں، وہ اس کا دل جلانے والے انداز میں کہتی چلی گئی۔ معید حسن کئی لمحوں تک لب بھینچے کھڑا کچھ سوچتا رہا، اور در حقیقت اسے زوہا پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت وہ ویرا کے ساتھ کہیں جانے والا ہے، پھر بھی اس طرح کی پروگرامنگ سیٹ کر لینا یہ اتفاق نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش ہی تھا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھتا لاؤنج میں آیا تو وہاں زوہا بیگم پورے تمتمرات کے ساتھ براجمان تھی۔ وہ تایا جان کے پاس آ بیٹھا، لو بھائی معید تو بالکل تیار ہے۔ تایا جان خوش ہوئے تو معید نے ایک تپتی نگاہ زوہا کی زیر لب مسکراہٹ پر ڈالی، کہاں جانے کے لیے بڑے ماموں؟ بھائی زوہا کو اپنے دوست کے ہاں جانا ہے، انہوں نے اطمینان سے کہا تو وہ دبے لفظوں میں بولا، تو اسے اب پہلے بتانا چاہیے تھا، تو اب کون سا اس نے اپنی رہائش تبدیل کر لی ہے، وہیں رہ رہی ہے؟ زوہا نے بڑی معصومیت سے لقمہ دیا تو وہ معید کا جی چاہا اسے ایک جڑ دے، کتنے اطمینان سے اسے بے اطمینان کر رہی تھی۔
ओफो, इसने कौन सा इतनी दूर जाना है, और वैसे भी तुम्हारा आज ऑफ डे है। ताया जान ने बात ही खत्म कर दी तो वो महज जी कहकर रह गया, मगर सारा गुस्सा बाहर गाड़ी में बैठकर इसने जोहरा पर उतारा। इतनी हिम्मत थी तो वहाँ ताया जान के सामने इनकार करते। मैंने तो एक से दूसरी बार आपको नहीं कहा। वो मुतमईन थी। शादा फरहा, तुम फितनी हो पूरी। वो दांत कचकचा रह गया। उफ, जोहा को तो मजा ही आ गया। वो खुलकर हंसी। अब आए हैं लाइन पर। अब पता चले कि सबको आपकी असलियत क्या क्या है। मेरी असलियत? वो जैसे इसे काट खाने को दौड़ा। यही है आपकी असलियत। कभी ताया जान के सामने मेरे साथ इस अंदाज में बात करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जोहा ने इत्मीनान से कहा। और तुम, अपने मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम इस बंधन में एक गेम के तौर पर नहीं हो? क्या तुम्हें भी फक्त 2 साल गुजारने का इंतजार नहीं है? और अगर बड़े मामू को इस कागजी कार्रवाई का इल्म हो जाए जो तुम्हारे और मेरे माबेन तुम्हारी मर्जी से तय पाई, तो तब तुम अपने मुतालिक क्या कहोगी? वो एकदम से भड़क उठा था। तो मैंने कब मना किया है? बता दी जाकर ताया जान को, बल्कि सबको, कि मैं उमर काजमी के इंतजार में हूँ। वो इसे मजीद सुलगाने को इत्मीनान से बोली तो वो दांतों में दांत जमा कर रह गया, जबकि इसे अच्छी तरह कुलसाने के बाद जोहा अब आराम से डैशबोर्ड में रखी सीढ़ीज चेक करने लगी। आज धरती पे 2 सितारों का मिलन हो रहा है। याले अफरीदी और शमूल खान अफरीदी, मोहब्बत के आसमान के 2 सितारे जो बाहमी कशिश की बदौलत आज धरती पर एक हो रहे थे। मन करता है आज रो पहली चंद्री ओढ़ूं, जर्द बसंती माला पहनूं, शोक चमकता गुजरा डालूं, ताज़ा ताज़ा गजरा पहनूं, मेहंदी से हर पूर सजाऊं, खस में अपना आप बसाऊं, नैन उठा के नैन झुका के धीरे से मुस्काऊं, अपने ख्वाब किसी को देकर चुपके से खो जाऊं। याले अफरीदी बेहद खुश थी और सबा मीर बेहद हैरान। वो आज इस सुबह से ही याले के पास थी और इस दौरान इस पर क्या क्या इंकशाफात नहीं हुए थे। पता है सबा, पिछले कितने सालों से मैं इस खान के पीछे मर रही हूँ। वो कभी हाथ आता भी तो दिल की खबर नहीं होने देता था, मगर देख लो, सच्ची मोहब्बत कभी जायका नहीं जाती। बिल आखिर मेरे दिल का मकीन होने जा रहा है। तुम शमूल भाई से? सबा मारे तहैयर के बोल उठी। याले का ध्यान इसकी तरफ नहीं था। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मेरी कनपटी पर पिस्तौल रखकर ये फैसला लिया गया है? वो हंसी थी, बेहद शफाफ और मुअत्तर हंसी, सितारों जैसी जिगर जिगर करती आंखें। वो कहीं से भी तो मोहब्बत में लुटी पुटी नहीं लग रही थी। और नौफल, मेरा मतलब है कि नौफल के लिए तुम्हारी फीलिंग्स? वो झिझक सी गई। याले जोर से हंसी। कम ऑन सबा, अगर मैं कभी भी नौफल में इन्वॉल्व होती तो अब तक हम शादी कर चुके होते। भला क्या रुकावट थी दरमियान में? बल्कि तुम तो बहुत बाद में आई हो। हमने तो सालों की दोस्ती निभाई है। दरअसल नौफल और दुनिया का बादशाह था। इसकी पसंद नापसंद में बहुत शिद्दत पसंदी थी। इसे सबा मिल चाहिए थी और वो इसने हासिल कर ली। याले का अंदाज इसे छेड़ने वाला था, मगर दुखी को हर चोट अपने जख्म पर ही लगती महसूस होती है। इसे भी यही महसूस हुआ। नौफल अहमद याले को नहीं चाहता था और ना ही कभी इसका तमन्नाई था, मगर फिर भी सबा मीर को इसने हासिल करना चाहा, महज नगीन का घर बचाने और बनाने के लिए। मगर वो इसका बेखुदी में एतराफ़ मोहब्बत करना, वो उलझन में थी। याले अपनी खुशी में बेहाल थी। वह करना आज हर बात खुल के इसके सामने आ जाती। इसे इल्म हो जाता कि नौफल अहमद भी दिनों से इसके पीछे पागल रहा है, इसे अपनी मोहब्बत की कसौटी पर परखता रहा है, मगर नादान था। समझता नहीं था कि जिंदगी में बहुत ज्यादा नाप तोल करने वाले अक्सर कमी बेशी का शिकार रहते हैं। नौफल यार, मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ। ना चाहते हुए शमूल खान ने कोई 11वीं बार कहा तो नौफल को हंसी आ गई। फिक्र ना करो, पहली मर्तबा दूल्हा बनते वक्त सभी नर्वसनेस का शिकार होते हैं, मगर मैं तो पहली मर्तबा दूल्हा नहीं बन रहा। वो साफ खुद से बोला तो नौफल ने कहा, पहली दफा दिल में ये जज्बात तो नहीं थे, मन चाही जिंदगी को पाने का नशा तो नहीं था। हाँ ये तो है, वो तस्लीम करते हुए कहने लगा। तब तो पूरी दुनिया को आग लगाने को दिल कर रहा था और अब ये सूरत हाल है कि दिल में एक आग भड़क रही है। यार मुझे तो याले का मिलने के ख्याल ही से घबराहट हो रही है। वाकई शमूल खान के तासुरात ऐसे थे कि जिन्हें देखकर नौफल हंसता और फिर हंसता ही चला गया। हाँ तुम नहीं मजाक उड़ाओगे तो और कौन उड़ाएगा? यार दोस्त ऐसे ही मौकों के लिए तो होते हैं। शमूल बुरा मान गया। और डफर, इतना परेशान तो अपनी शादी पर लड़कियां होती होंगी। याले तो हरगिज नहीं होगी, बल्कि वो तो सोच रही होगी डायलॉग्स जो तुमसे पहली रात को बोलने हैं, क्योंकि इसे पता है कि तू कितने पानी में है। शमूल इसका मजाक समझकर झिम्पा था। मेरी एक बात याद रखना शमूल खान की जिंदगी की बुनियाद बाहमी एतबार और एतमाद पर रखना। जिंदगी की इमारत खूबसूरत और मुकम्मल बनेगी। इस पहली रात ही को गोल्डन नाइट न समझना, बल्कि जिंदगी की हर रात को गोल्डन नाइट होना चाहिए। सबसे पहले मियाँ बीवी में दोस्ती और फिर खानगी रिश्ता हो तो इससे बेहतर रिलेशनशिप और कोई नहीं। नौफल ने संजीदा होते हुए कहा तो शमूल ने सर हिला दिया।
مان لیتا ہوں تم مجھ سے سینئر ہو، تجربہ کار بھی، ایسی ہی چیکنی چیڑی باتیں کر کے تم نے بھابھی کا دل جیتا ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ حویلی سے کون کون آ چکا ہے؟ نوفل یہ اکلکتی موضوع بدلا تھا۔ بابا جان تو پہلے ہی سے یہی تھے، بی بی جان اور 2 بھابیاں آئی ہیں فرمان لالا کے ساتھ، کچھ کزنز ہیں۔ بس یار بہت لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے، مجھے تو بس یالے فریدی چاہیے۔ اس کی آواز ہی میں نہیں، آنکھوں میں بھی اپنی چاہت کو پا لینے کا نشہ تھا، اور آج تو وہ اپنی عروسے جاں کو لینے جا رہا تھا، کیوں نہ بن پیے بہکتا۔ نوفل نے اسے نظر لگ جانے کے ڈر سے نگاہ چرائی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور چہرے کی تماہٹ قابل دید تھی۔ خدا کرے شمویل خان تمہاری خوشیوں کو کسی حاسد کی نظر نہ لگے اور تم ہمیشہ اتنے ہی خوش اور مطمئن رہو جتنے کہ آج ہو۔ اس نے سچے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی، مگر تمام دعائیں مستجاب کہاں ہوتی ہیں؟ شاید نوفل کی یہ دعا بھی واپس پلٹ آئی تھی۔ تو کیا شمویل خان اور یالے افریدی ایک بندھن میں بندھ پائے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک قسط نمبر 24 حصہ نمبر 2۔